समस्त को स्टडी ऑफिसर चैनल को स्वागत करुच्ची पिला माने समस्त को स्वागत नाई कि देख पिला माने एठी आमे पार्ट 1 डे फाइनल मैराथन आलोचना करथिले हिस्ट्री रो नाई कि तो पार्ट 2 रे आमे हिस्ट्री रो पिला माने आउ गोटे फाइनल मैराथन अर्थात पूरा पूरी तम मानक पई 30 टी रु अधिक प्रश्न रहिबो एमसीक्यू प्रश्न पिला माने तो यही जो एमसीक्यू प्रश्न निश्चित भाव में तुम परीक्षा आसो पे कहीं जिते भी पूर्व वर्षर प्रश्नपत्र देखीदेव पे सबू प्रश्न गुड़िक ही हिस्ट्री परीक्षा रिपीट होता है पूर्व वर्ष बुझीगला। तो देख पे आज इतिहास एग्जाम तेणु कौन सी भय करने दरकार नहीं आम निश्चित भाव में पे जेभरी भाव में कलिंग युद्ध होता नहीं कि से भाई आम युद्ध करवा इतिहास परीक्षा नहीं कि पूरा पूरी यही भाव में युद्ध करवा इतिहास परीक्षा जहाँफल कि आम इतिहास रचिबा पिला माने आज परीक्षा आम निश्चित भाव में आमर बेस्ट दबा एवं आम पूरा पूरी इतिहास रचिदेवा आज देखईदेवा जे आम हूँ इतिहास पिला आम हूँ इतिहास पिला एवं आम भल मार्क मध्य पिला माने रखिबा नहीं कि निश्चित भाव में पिला माने टिके आमे गीतटी आरंभ करिबा गीतटी करि सारला परे गाई सारला परे आमे प्रश्नपत्र गुड़िक आलोचना करिबा बुझिला। देखो आमे विजयी हेबा आमे विजयी हेबा आमे विजयी हेबा आज दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास आमे विजयी हेबा आज दिन नहीं कि आज दिन पिला माने निश्चित भाव में आम विजयी हेबा निश्चित भाव में आम 80 रु 80 आनिबा हिस्ट्री रे नहीं कि तो चलतु आ बेसी न डेरी करी पिला माने आलोचना करिबा एठी प्रश्न गुड़िक बछा बछा पिला माने सिलेक्टेड प्रश्न तेणु प्रथम प्रश्न एठी ता पूर्व चैनल को जदि प्रथम थर पे आछन देन चैनल को एबे सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिया पई जवार बोलंत नाही एवं निज निजर फ्रेंड मान को पिला माने शेयर कर दियो आ एग्जाम देखिबो निश्चित भाव में भलो हो पिला बुझिला केमिति लेखिबो पिला माने मु कहि देबी सब किछि। तो देखो पिला माने प्रथम प्रश्न एठी केउठारे सिंधु उपत्यका सभ्यतार एक कंठी माଳ कारखाना आविष्कृत होइछि केउठारे रे पिला माने ना चान्हुदार पिला माने चान्हुदार ठारे आविष्कृत होइछि। नेक्स्ट प्रश्न ऋग वैदिक जुग रे देवादेवी माने जो देवदेवी माने पिला माने देवदेवी मानक मध्य रे किए अत्यंत शक्तिशाली थिला देखो पिला माने एगुडे यूनिट 1 रे काहे कि डिस्कशन मु करौछि काहे कि ना एक्स रेगुलर पिला माने मध्य अछंती बुझियला। तो तम माने जो माने रेगुलर पिला से माने किछि देखिबा दरकार नै बुझि पारलो। तो एइठी पिला माने देखो इंद्र नै कि इंद्र होउछि ऋग वैदिक जुगर सबुठारु श्रेष्ठ देवता। नेक्स्ट प्रश्न किए परवर्ती वैदिक जुगर शासन रे आकाश भाप भावे ज्ञात थिले पिला माने किए थिले ना एइठी पिला माने पशा खेल बा परिचालक नहीं कि पशा खेल बा परिचालक। नेक्स्ट प्रश्न केउ सहर भत्सर राजधानी थिला पिला माने ना कौशंबी नहीं कि कौशंबी थिला पिला माने भत्सर राजधानी। नेक्स्ट प्रश्न पार्श्वनाथ द्वारा प्रचारित चारि प्रतिज्ञा केउ गोटी महावीर द्वारा संजोग बा जोग करा जाइतला पिला माने कोन करा जाइतला ना एठी ब्रह्मचर्य पिला माने ब्रह्मचर्य को कोन करा जाइतला ना जोग करतला। देखो पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न एगुड़िक जमारू हाथ छड़ा कर ना कहीं यही प्रश्न गुड़िक ही तुम मानकर एग्जाम रे आसीबो एवं एग्जाम रे देखिया पई पाइबो बुझियला। एवं 3 मार्क सिलेक्शन दे देइतली पिला माने 2 मार्क मध्ये मु आलोचना करतली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन गुड़िक एवं लॉन्ग क्वेश्चन मध्ये मु सिलेक्शन देइछि पिला माने निश्चित भाव में से सब प्रश्न गुड़िक 100% पढ़ियो बुझियला। पार्श्वनाथ द्वारा प्रचारित चारि हाँ आम एटा आलोचना कले यस। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अशोक राजत्व समय अनुष्ठित होइतिबा तृतीय बौद्ध सम्मेलन सभापति किए थिले पिला माने ना एठी तृतीय बौद्ध सम्मेलन मोगली पुततिसा नहीं कि मोगली पुततिसा थिले। नेक्स्ट प्रश्न केउ माने अशोक राजत्व समय लोक मानक आध्यात्मिक विकास कार्य रे नियोजित थिले पिला माने केउ माने थिले ना धर्म महापात्र माने थिले नहीं कि धर्म महापात्र माने थिले। नेक्स्ट प्रश्न देखो फटाफट आलोचना करिबा पिला माने केउठी भारवींक द्वारा रचित होइतिला पिला माने ना कीर्तार्जुनीय भारवींक द्वारा रचित होइतिला। नेक्स्ट प्रश्न दिल्ली रे सुल्तान शासन रे किए प्रथमे सुल्तान थिला पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न 2025 रे आसीतिला पिला माने प्रश्न बुझिला। तेणु प्रथम सुल्तान बा प्रथमे जदि आमे कहिबा पिला माने ताहले आमे कुतुबुद्दीन आइबा को ही सिलेक्ट करिबा नहीं कि सही होउची पिला माने दिल्ली रो प्रथम
ସୁଲତାନ ଶାସନ ଭାବରେ ଥିଲେ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚୌକିର ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚାନ୍ଦୁନୀ ଚୌକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଛି ତାର ରୂପରେଖ ଜାହାନ ନାରା ପିଲାମାନେ ନାଇଁ କି ଜାହାନ ନାରା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖାଲାସା ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେ ଖାଲସା ପନ୍ଥ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସିଂ ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 150 ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଠି 1771 ମସିହାରେ 150 ଜଣଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ପିଲାମାନେ ନାଗପୁର ଠାରେ ନାଇଁ କି ନାଗପୁର ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କେବେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ନା ଏପ୍ରିଲ 1 ପିଲାମାନେ ଏପ୍ରିଲ 1 1912 ମସିହାରେ ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାରେ ସମ୍ବିଧାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଥିଲେ ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନର ପିଲାମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକୁ ଆଗତ କରିଥିଲେ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ନେକ୍ସଟ 15ଟି ଦେଖିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କେବେ ହେଲା ନା ଦେଖିବା ଏଇଠି 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପିଲାମାନେ 26 ତାରିଖରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି ପ୍ରଣୟନ କହିଥାଏ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ କେବେ ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା 1949 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 26 ତାରିଖକୁ ଚୁଜ୍ କରିବ ବୁଝିହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର କରିବ ଜମାରୁ ତରତର ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କାହିଁକିନା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଲେ 1 ମାର୍କ ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବ 0 ପାଇବ ବୁଝିପାରୁଛ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତ ଗୀତିକା କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ରାଧାନାଥ ରାୟ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପିଲାମାନେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଡିଭିଜନରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1868 ମସିହାରେ ପିଲାମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥାତ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଖୁଦାଇ ଖଦିତମ ଗାରର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଗାରର ନେତା କିଏ ଥିଲେ ନା ପାବାପୁରୀ ଟିକେ ହଁ ୟେସ୍ ଦେଖ ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ ବୁଝିଲା ତ ଖାଁ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାଁ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପୁସ୍ତକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଲିଖିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାଇଁ କି ପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ଲେଖିନଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାବୀର କେଉଁଠି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ନା ପାବାପୁରୀ ନାଇଁ କି ପାବାପୁରୀ ଠାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମହାବୀର ପିଲାମାନେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଋଗ୍ବେଦରେ କେତେଗୋଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଋଗ୍ବେଦରେ ପିଲାମାନେ 10ଟି ମଣ୍ଡଳ ଅଛି ନାଇଁ କି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମହାଭାଷ୍ୟର ରଚୟିତା ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ପତଞ୍ଜଳି ନାଇଁ କି ପତଞ୍ଜଳି ଥିଲେ। 1931 ମସିହାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ସୀମା କମିଟିର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ନା ଏଇଠି ସାମୁଏଲ ଡୋନେଲ ନାଇଁ କି ପିଲାମାନେ ସାମୁଏଲ ଏବଂ ଡୋନେଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂସ୍କାରର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରକ ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ନା ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କାରକ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରାଣୀ ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଟ ଦେଇ କେଉଁଠି ଲବଣ ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି କୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ପ୍ରଥମେ ଲବଣ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ରାଣୀ ଭାଗବତୀ ପାଟ ଦେଇ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦିଗୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ନା ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଜମିଦାର ମହାଜନ ସେଇମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଦିଗୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦିଗୁ ନାଇଁ କି। କେଉଁ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କବିରାଜ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତକୁ କବିରାଜ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ସ 16 ମହାଜନପଦ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ନା ତମମାନଙ୍କର ସୁତ ପିଟକର ଅଙ୍ଗୁତରକ ନିକୟ ବୁଝିଲା ତ ଦେଖ ସୁତ ପିଟକର ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ନା ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶଲ ନା ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର କନିଂହାମ
कौन हम ना राखाल दास बनार्जी पे से आरंभ करते। नेक्स्ट देख पे आउ 15टी प्रश्न देखा। हाँ यस आउ 15टी देखा बहुत इंपोर्टाट प्रश्न गुड़िक पे पूरापूरी फाइनाल रही तुम जो दुईटी पिला माने फाइनाल माराथन अर्थात फाइनाल प्रश्न गुड़िक बहुत इंपोर्टाट तुम एग्जाम बुझीगला। एग्जाम निश्चित भाव में प्रश्न गुड़िक आसो पे। भारतीय जातीय अभिलेखागार केउठारे अवस्थित पिला माने नुआ दिल्ली ठारे नहीं कि पिला माने नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न विक्रमांक देव चरितर रचयिता किए पिला माने ना एठी बिल्लहण होउचंती पिला माने विक्रमादेवंक चरितर रचयिता बिल्लहण। नेक्स्ट प्रश्न किताबुल रेहेला लेखक किए पिला माने बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न ना एठी इबान बतुता होउचंती पिला माने किताब उल रेहेलार लेखक। नेक्स्ट प्रश्न कालीबंगन बुझिला तो कालीबंगन केउठारे अवस्थित पिला माने ना राजस्थान ठारे होउची कालीबंगन अवस्थित। आत्मा और सृष्टि तत्व उपरे केउ वैदिक साहित्यर आलोचना होईची ना आत्मा सृष्टि तत्व उपनिषद पिला माने उपनिषदर वैदिक साहित्य पर आलोचना होईची। इंद्रंक आराधना पाई केतोटी सूक्त रचना करा जाइतिला इंद्रंक आराधना पाई पिला माने 250 टी नहीं कि 250 टी पिला माने आराधना करा जाइतिला। नेक्स्ट प्रश्न चतुर्जाम को पंच महाव्रत करने क्यों व्रतटी संयोजित होता क्यों व्रतटी पिला माने ना ये ब्रह्मचर्य व्रतटी पिला माने पंच महाव्रत करने व्रतटी को कौन करा ना जोड़ा जाइतिला नहीं कि एक्सेलेंट एक्सेलेंट। नेक्स्ट प्रश्न केउठारे गौतम बुद्धत्व प्राप्त होइतिले पिला माने ना ये तुम मानकर उरुबेल नहीं कि उरुबेल ठारे कौन होइतिला ना गौतम बुद्धत्व पिला माने से प्राप्त होइतिले। नेक्स्ट प्रश्न मौर्य मानक समय किए राजकोषर दायित्व थिले पिला माने मौर्य मानक समय किए राजकोष दायित्व थिले ना कोषा देखिबा कोन अछि हाँ देख कोषाध्यक्ष बुझिला तो कोषाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न अष्टांग संग्रहर लेखक किए ना अष्टांग संग्रहर लेखक होचंती पिला माने भागवत बुझिला तो भागवत। नेक्स्ट प्रश्न नानक केउठारे जन्मग्रहण करथिले नानक केउठारे जन्मग्रहण करथिले ना तलवांडी बुझिला तो तलवांडी। नेक्स्ट प्रश्न किए 1817 खर्दा विद्रोहर नेतृत्व नहीं पिला माने ना खर्दा विद्रोह जदि आसीबो पिला माने ताहले बक्सी जगबंधु नहीं कि 1817 मसीहा जदि आमे कहिबा ताहले ये जो विद्रोह होइतला पिला माने बक्सी जगबंधु तार नेतृत्व नैतिले। नेक्स्ट प्रश्न किए राज्यसत्व लोप नीति प्रणयन करथिले ना लॉर्ड डेलहाउसी पिला माने लॉर्ड डेलहाउसी। नेक्स्ट प्रश्न फोटो सेंट चर्च केउठारे अवस्थित फोटो सेंट चर्च पिला माने चेन्नई ठारे अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न किए भारतर सांविधानिक सभार सभापति थिले ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पिला माने सांविधानिक सभार सभापति थिले। तो पिला माने तीनोटी प्रश्न जो पिला माने मु आलोचना कली बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न एवं यही प्रश्न गुड़िक पिला माने प्रैक्टिस करदेव निश्चित भाव में प्रश्न गुड़िक आसो। देख पिला माने उत्तर केमिति लिखिबो मु कहि दउची ग्रुप ए यही भली ग्रुप ए लिखिदेव पिला माने खातार उपरे ग्रुप ए लिखिब हाइपेन देगी तापरे एक नंबर पिला माने मार्जिन पूर्वर दब एक नंबर यही भली जो मार्जिन टी थिबो ए पूर्वर दब एक नंबर देन एक नंबर ए यही भली देलो ए बुझिला ए दब ए देगी सपोज मने कर तुम मानकर इंद्र होची सठिक उत्तर लिखिब ओनली पिला माने कोन करिवो ना देख एठी तुम टिके आउ टिके बुझे दउची देख एठी पिला माने मार्जिन गोटे एक नंबर देलो ए देलो तापरे कोन करिवो ना जो इंद्र आईवी बुझिला देख आईवी हैला आईवी दबो लिखि दबो पिला माने इंद्र बुझी पारलो इंद्र प्रश्न लिखा दरकार नहीं पिला माने एमसीक्यू प्रश्न रे ओनली कौन करिवो ना उत्तर लिखिबो एई भली पिला माने लिखिबो कोनोसी तुम मानकर असुविधा होबो नाही। एवं 2 मार्क प्रश्न मध्य सेही भली पिला माने मार्जिन पूर्वरु सब किछि नंबर दबा पई पिला माने जमार भूलिबो नाही। आ फ्रंट पेज को पिला माने भलो भाव में पूरण करिवो फ्रंट पेज कहीं हरबर होबो नाही रोल नंबर आराम से रजिस्ट्रेशन नंबर गुड़िक पूरण करिवो। तापर देख पिला माने 9:30 सुद्धा जाइकी तुम माने कॉलेज रे पहुँची जीव कहीं गेट चेकिंग हम तेणु बेलसु अध घंटे पूर्व जाइए पहुँची गले तुम मानक बेटर आउ सब हालुका खाइब पिला माने रुटी बा परोटा आलू तरकारी
ହାଲୁକା ଭାବରେ ଖାଇବ ଏବଂ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି ସବୁ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକି ସ୍ନାନ କରିକି କ'ଣ କରିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ତାପରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ନିଜର ୟୁନିଫର୍ମ ପେନ୍ ସବୁ କିଛିକି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି କରିକି ତୁମମାନେ ଏକ୍ଜାମ ହଲ୍କୁ ଯିବ ବୁଝିଗଲା ସବୁକିଛିକୁ ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି କରିକି ଯିବ ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ ଯେତେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ମନ ଏପଟ ସେପଟ କରିବ ନାହିଁ ମନ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ତାପରେ ଯେଉଁ କଥା ବୁଝିଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କରିପାରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ବର୍ଷ ଯାକ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରିଛି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସହଜ ଆସିବ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ଭାବରେ ଲେଖିପାରୁଛି ଖାତାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ଗୋଲ ଅକ୍ଷର କରିକି ଲେଖୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇଭଳି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂ ନେଇକି ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଇତିହାସ ଏକ୍ଜାମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିକି ଆସିବା ନାଇଁ କି ଇତିହାସ ରଚିକି ଆସିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହେବ ରେଡ଼ି ଏବଂ ଷ୍ଟଡି ହେଇକି ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷପତ୍ରକୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍କୁ ଯିବ ବୁଝିଲା ରହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ପିଲାମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଗଲା ପରେ ବୁଝିଲା ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ